Kažu da se gradovi prepoznaju po zgradama, ali Breza se prepoznaje po ljudima i uspomenama. Ipak, njezina priča ne počinje od jučer. Ovaj grad ponosno živi još od 2. stoljeća, čuvajući tajne stare gotovo 2000 godina. Koliko je samo generacija prošetalo zidinama naše tajanstvene kasnoantičke bazilike, ostavljajući tragove u kamenu za vječnost. Koliko je prvih sastanaka zakazano ispred brezanske Sahat kule, koliko je aplauza odjeknulo u prepunoj kino sali, koliko je opklada palo uz zvuk oborenih čunjeva u staroj kuglani, a koliko je neprospavanih ljetnih dana i mladalačkog osmijeha oživjelo na našem bazenu. Breza je mnogo više od rudarskog gradića. Ona je čuvar jedne neprocijenjene mladosti, tradicije koja ne blijedi i priče koja tek čeka da bude ispričana na pravi način. Dobro došli u Brezu, grad u kojem se susreću Iliri, Rimljani, srednjovjekovni kraljevi, germanske rune i rudarske legende. Breza je smještena u srcu centralne Bosne, između Visokog Vareša i Ilijaša. Breza na prvi pogled djeluje kao miran bosanski gradić, međutim, iza njenih ulica, brda i dolina krije se više od 2000 godina bogate historije. Kroz grad protiče rijeka Stavnja, a opština Breza prostire se na površini od 72 kvadratna kilometra i obuhvata 28 naseljenih mjesta: Banjevac, Breza, Bukovik, Bulbulušići, Gornja Breza, Izbod, Kamenice, Koritnik, Mahala, Mahmutović Rijeka, Nasići, Očevlje, Orahovo, Podgora, Potkraj, Prhinje, Seoce, Slivno, Smajlbegovići, Smrekovica, Sutješčica, Trtorići, Vardište, Vijesolići, Lahinje, Vrbovik, Založje i Žubća. Historija Breze počinje mnogo prije dolaska Rimljana. Ovo područje pripadalo je ilirskom plemenu Dezitijati, jednom od najjačih i najorganizovanijih plemena na prostoru današnje Bosne i Hercegovine. Mnogi historičari smatraju da se upravo na području današnje Breze nalazilo značajno političko i vojno središte poznato kao Hedum Castelum. Ime koje se zauvijek vezuje za ovaj kraj jeste Baton Dezitijatski. Pod njegovim vodstvom Dezijati su podigli veliki ilirski ustanak protiv Rimskog carstva. Historičar Svetonije zapisao je da je to bio najopasniji rat za Rim još od vremena punskih ratova. 3 godine trajale su teške borbe po planinama, šumama i riječnim dolinama današnje Bosne i Hercegovine. U samom centru grada nalazi se jedan od najvažnijih arheoloških lokaliteta u Bosni i Hercegovini, Kamenjača. Arheolozi su ovdje pronašli brojne predmete koji svjedoče o životu ljudi prije više od 2000 godina. Posebnu pažnju privukao je jedinstveni ulomak nanožnice sastavljen od 8 orašastih članaka, kakav do danas nije pronađen nigdje drugo u Bosni i Hercegovini. Još zanimljiviji bio je pronalazak 3 konjskih žvala koje nisu pronađene uz oklop konja, nego na posebnom mjestu složene u obliku trokuta. Zbog toga stručnjaci smatraju da Kamenjača nije bila samo nekropola, nego i kultno mjesto na kojem su se obavljali određeni obredi. Nalazi pokazuju da je lokalitet bio u upotrebi od druge polovine 4. stoljeća prije nove ere pa sve do 3. stoljeća nove ere. Nakon ilirskog i rimskog perioda dolazi vrijeme kasne antike, a upravo tada nastaje jedna od najvećih misterija Breze. Na lokalitetu Crkvina pronađeni su ostaci ranokršćanske bazilike 6. stoljeća.
Međutim, najveće iznenađenje izazvalo je otkriće gotovo cijelog germanskog futharka runske abecede uklesane na kamenom stubu. Postavlja se pitanje kako su germanske rune završile usred Bosne. Najprihvaćenija teorija kaže da su ih urezali istočni Goti, germanski ratnici koji su služili kao plaćenici u vojsci bizanskog cara Justinijana. Na drugom stubu pronađena je latinska abeceda. Na jednom mjestu susreli su se Iliri, Rimljani, Bizantijaci i Germani, što Brezu čini jedinstvenom na prostoru Bosne i Hercegovine. Pretpostavlja se da je bazilika uništena tokom provala Avatara i Slavena krajem 6. i početkom 7. stoljeća. Breza je poznata i po bogatom srednjovjekovnom nasljeđu. Na području opštine evidentirano je čak 20 nekropola stečaka. Posebno mjesto zauzima nekropola na Hrasnu, ukrašeni simbolima, križevima, rozetama i drugim motivima. Stečci predstavljaju nijeme svjedoke vremena i potvrđuju da je Breza bila važan dio srednjovjekovne bosanske države. Posebno je zanimljiv lokalitet Gradac. Na ovom uzvišenju pronađeni su tragovi prahistorijskih naselja, rimskih građevina i srednjovjekovnih utvrđenja. Gradac se spominje još u dokumentima iz vremena bosanskih kraljeva i predstavljao je jedno od najvažnijih strateških mjesta ovog kraja. Danas je to lokacija sa koje se pruža jedan od najljepših pogleda na Brezu i okolna mjesta. Jedan od simbola današnje Breze svakako je gradska džamija. Iako još uvijek nema zvanično ime, ova džamija je treća po veličini u Sarajevskom muftijstvu. Gradnja je započela 2000. godine, a zanimljivo je da je tokom izgradnje nije bilo donacija izvan opštine. Ovo je rezultat zajedničkog truda građana Breze. Džamija se prostire na površini od 22 sa 22 metra i visoka je 28 metara, dok se njena munara uzdiže čak 58 metara. Harem zauzima 4 dunuma zemlje. Danas predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola grada. Jedan od simbola današnje Breze svakako je Sahat Kula koja krasi centar grada. Iako nije nastala u osmanskom periodu, poput mnogih poznatih bosanskih Sahat Kula, svojim izgledom i značenjem uspješno čuva duh starih bosanskih čaršija. Sagrađena je u novije vrijeme, podignuta je sa idejom da gradu vrati prepoznatljiv šarm nekadašnjih trgova na kojima su Sahat Kule predstavljale srce društvenog života i mjesto okupljanja građana. Sahat Kula je građena u tradicionalnom stilu i satom vidljivim sa svih strana. Sahat Kula predstavlja spoj prošlosti i sadašnjosti. Danas nije samo arhitektonski ukras grada, već omiljeno mjesto susreta građana, nezaobilazan orijentir u centru Breze i jedan od detalja koji ovom rudarskom gradu daju poseban prepoznatljiv izgled i šarm. U samom centru grada nalazi se katolička crkva Svete Barbare, izgrađena 1935. godine. Njena izgradnja povezana je sa razvojem rudnika mrkog uglja, koji je u Brezu doveo veliki broj radnika iz različitih krajeva tadašnje države. Crkva je nazvana po Svetoj Barbari, zaštitnici rudara, te je postala mjesto okupljanja rudarskih porodica i simbol njihove vjere i nade. Pored katoličke crkve nalazi se i pravoslavna crkva Svetog Prokopija. Ona svjedoči o dugom prisustvu pravoslavnog stanovništva na ovom području i predstavlja važno mjesto okupljanja vjernika. Zajedno sa starom džamijom i crkvom Svete Barbare potvrđuje multikulturni karakter Breze i tradiciju zajedničkog života različitih vjera. U selu Podgora nalazi se jedan od najznačajnijih vjerskih objekata ovog kraja, stara džamija koja je sagrađena 1530. godine
i smatra se najstarijom i najmanjom podkupolnom džamijom u Bosni i Hercegovini. Njeni zidovi debeli su gotovo 1 metar, a unutrašnjost može primiti svega 40 vjernika. Posebnu vrijednost predstavljaju stari bosanski čilimi, levhe i Kur'an star više od 1 stoljeća. Tokom posljednjeg rata nalazila se na prvoj liniji, a nikada nije pogođena. Danas je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Početak 20. stoljeća donio je velike promjene. Godine 1907. otvoren je rudnik mrkog uglja, događaj koji je zauvijek promijenio izgled Breze. Jedan od najznačajnijih ljudi koji je Breza dala bio je Alija Sirotanović, legendarni rudar iz sela Trtorići. Dana 24. jula 1949. godine zajedno sa svojom 8-članom brigadom u jednoj smjeni skopao je čak 152 tone uglja, oborivši rekord svjetskog rudara Alekseja Stahanova za 50 tona. Njegov rad, poštenje i skromnost učinili su ga simbolom radničke klase širom bivše Jugoslavije, a njegov lik našao se i na novčanici od 20.000 dinara. Kada ga je Josip Broz Tito upitao kakvu nagradu želi, Alija je navodno odgovorio: druže Tito, meni treba samo veća lopata. Po njemu je kasnije nastala poznata Sirotanovićka lopata. Historiju rudnika obilježile su i velike tragedije. U jami Sretno 14. marta 1970. godine poginulo je 50 rudara, dok je 5. augusta 1976. godine izgubilo još 17 rudara. Ove nesreće ostale su trajan podsjetnik na težinu i opasnost rudarskog poziva. Nedaleko od sela Podgora nalazi se vodopad Podšpilja, skriven među zelenilom i daleko od gradske buke. Ovaj vodopad predstavlja jednu od najljepših prirodnih bogatstava opštine Breza. Jedinstven je u svom nastanku, a snažan u dojmu koju ostavlja. Podšpilja pokazuje koliko priroda Bosne i Hercegovine i dalje čuva svoje tihe i neispričane priče. Kažu da svaki grad ima svoje srce, a Breza, grad čumura i ponosnih rudara, oduvijek je imala dva. Jedno je kucalo duboko pod zemljom u rudarskim oknima, a drugo pod otvorenim nebom, na plavim talasima sportsko-rekreativnog centra Ada. Godine 1972. Breza je izgradila olimpijski bazen dimenzija 50 puta 25 metara, prije nego što su ga imali mnogi veći gradovi bivše Jugoslavije. Posebnost ovog projekta bila je činjenica da su ga gradili sami građani Breze kroz dobrovoljni rad i priloge. Decenijama je Ada bila centar ljetnog života. Posjetioci su dolazili iz Visokog Ilijaša, Vareša, pa čak iz Beograda i Zagreba. Danas bazen nije u funkciji, ali postoje planovi za njegovu obnovu kako bi ponovo postao mjesto okupljanja sportista, porodica i turista. Kino u Brezi decenijama je bilo prozor u svijet i jedno od najvažnijih mjesta kulturnog života grada. Velika kino sala imala je čak 800 sjedećih mjesta, a starije generacije i danas pamte duge redove ispred blagajne. Sala Sretno nije služila samo za filmske projekcije. U njoj su se održavali koncerti, školske priredbe, nastupi, kulturno-umjetnička društva, rudar i brojni društveni događaji. Iako kino danas ne radi u svom nekadašnjem obimu, prostor se i dalje koristi za predstave, humanitarne koncerte i obilježavanje važnih datuma. Zelena pluća Breze su izletišta Hrasno i Makve. Kada ljetna žega pritisne gradski asfalt, a svakodnevnica postane preteška, duša Breze bježi tamo gdje priroda još uvijek vodi glavnu riječ. Dok snimamo Brezu, ne smijemo zaboraviti ni radio Brezu. Ne možemo je zaboraviti. Glas ovog kraja još od 1992. godine. Generacijama Brežana donosio je vijesti, muziku i priče koje povezuju ljude. Radio Breza na frekvenciji 100,1
već decenijama prati život ovog rudarskog grada i ostaje jedan od njegovih prepoznatljivih simbola. I tako završavamo našu priču o Brezi, gradu bogate historije, rudarske tradicije i vrijednih ljudi. Nadam se da ste kroz ovaj video saznali nešto novo i doživjeli Brezu na jedan drugačiji način. Ako vam se video dopao, podržite kanal lajkom, komentarom i pretplatom. Vidimo se u narednoj avanturi iz nekog novog mjesta Bosne i Hercegovine. Hvala na gledanju.